গুৱাহাটীত মাটি দখলৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ভূমাফিয়াৰ ৰূপত পিতা পুত্ৰ শৰৎ কুমাৰ জৈন আৰু বিকাশ আগৰৱাল এছএম বিল্ডাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো নামিছে ভূমি দখলত আশ্ৰয় ডেভেলপাৰ আৰু কেকে ডেভেলপাৰৰ ভূমি দখল কৰিছে এছএম বিল্ডাৰৰ গড়চুকত দখল কৰিছে এবিঘা একঠাতকৈও অধিক মাটি চল চাতুৰিৰে দখল কৰিলে প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ ভূমিখিনি প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ তিনি সঞ্চালকক এগৰাকীৰ সহিলৈ দখল কৰিছিল এই ভূমিখিনি ৰামলাল শৰ্মা ইছিকা শৰ্মা আৰু পূজা গোয়েংকাৰ নামত আছিল এই ভূমিখিনি দুই সঞ্চালকৰ অজ্ঞাতে পূজা গোয়েংকাৰ সহিৰে এই অপকৰ্ম কৰিলে এছএম বিল্ডাৰে এটা নিজৰ ভূমিতে এক প্ৰকাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ হৈ পৰিছে ভূমিৰ গৰাকীৰ আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছো গুৱাহাটীত মাটি দখলৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই ঘটনাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যেনে ধৰণে লাভ কৰিছো ভূমাফিয়াৰ ৰূপত এবাৰ পিতা পুত্ৰ শৰৎ কুমাৰ জৈন আৰু বিকাশ আগৰৱালৰ নাম আহিছে পোহৰলৈ এই দুগৰাকী পিতা পুত্ৰই এছএম বিল্ডাৰ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটো এতিয়া ভূমি দখলত নামি পৰিছে এছএম বিল্ডাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী আশ্ৰয় ডেভেলপাৰ আৰু কেকে ডেভেলপাৰৰ ভূমি দখল কৰিছে এছএম বিল্ডাৰৰ পিতা পুত্ৰই গড়চুকত এবিঘা একঠাতকৈও অধিক মাটি দখল কৰিছে এই ভূমিখিনি দখল কৰিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো চল চাতুৰিৰে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দখল কৰিছে এই ভূমিখিনি প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ তিনি সঞ্চালকৰ এগৰাকীৰ সহিলৈ এই ভূমিখিনি হস্তগত কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে ৰামলাল শৰ্মা ইছিকা শৰ্মা আৰু পূজা গোয়েংকাৰ নামত এই ভূমিখিনি আছিল দুই সঞ্চালকৰ অজ্ঞাতে কেৱল মহিলাৰ যিগৰাকী আছিল পূজা গোয়েংকা সেই পূজা গোয়েংকাৰ সহিৰে এই অপকৰ্ম কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এছএম বিল্ডাৰে এতিয়া সেই নিজৰ ভূমিখিনিও তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে এটা নিজৰ ভূমিতে এক প্ৰকাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ হৈ পৰিছে ভূমিৰ গৰাকীৰ जो पूजा गोयनका मेरी वन ऑफ द पार्टनर है उसके हस्बैंड जो है वो एसएम में काम करते हैं एसएम डेवलप में काम करते थे तो विदाउट हम लोग के नॉलेज के मतलब मेरे पापा मेरी वाइफ और हमारे नॉलेज के बिना आदित्य पे उन्होंने क्या प्रेशर किया पता नहीं और पूजा गोयनका के साथ में उन्होंने दिसंबर में शायद 21 दिसंबर जो मेरे को अभी परसों पता चला पूजा गोयनका से जब मैंने पूरी बात की तब कि दिसंबर में उन्होंने कोई एक कुछ जेडीए उस पर साइन करवाया वन ऑफ द पार्टनर्स जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कुछ साइन किया और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन होने के 15 दिन के बाद में उन्होंने शायद आदित्य गोयनका को निकाल दिया तब तक हमारी ऐसे बात चल रही थी कि हमको जेडीए करें क्या उनके साथ में तो जैसे ही आदित्य को उन्होंने निकाला तो मैं कंटिन्यूस उनके फ़ोन कर रहा हूँ विकास अग्रवाल को कि भाई मेरे को आपसे जेडीए का क्योंकि डिस्कशन मेरा पहले आदित्य से चल रहा था तो बोला कि विकास अग्रवाल को कि भाई आप तो आदित्य है नहीं तो आपसे मेरे को डिस्कशन करना है कि आगे काम करना है कि नहीं करना कैसे करना है डिस्कशन चल रहा है तो वो फिर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे 15 दिन तक तो 15 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया बोले ठीक है मैं मिलता हूँ तुमसे आज मिलता हूँ कल मिलता हूँ उनके कोई दूसरे अकाउंटेंट थे उनसे भी बातचीत चल रहा था बोला कि आप मैं उनको मैसेज भी किया हूँ कि भाई आपको करना है कि नहीं करना काम आप बता दीजिए क्लियर नहीं करना तो फिर हम लोग सोचते हैं कि किसी और डेवलपर से बात करें या किसी से बात करें तो इसी बीच में मेरी जब 14 तारीख को जब बात हुई तो 14 तारीख में विकास अग्रवाल ने मेरे को कहा मैंने कहा कि भैया जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करना है आगे टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करना है तो उन्होंने कहा कि जेडीए तो साइन हो गया मैं जेडीए का कॉपी भेज देता हूँ तुम टर्म्स एंड कंडीशन उसमें देख लो हम बोला जेडीए तो हमने साइन ही नहीं किया तो कहाँ से जेडीए साइन हो गया तो उन्होंने कहा नहीं पूजा गोयनका ने जेडीए साइन कर लिया हम बोले कि पूजा गोयनका तो अथॉरिटी नहीं है साइन करने के क्योंकि ये ज़मीन जब 3 आदमी की है तो आपको परमिशन तो तीनों आदमी से लेना पड़ेगा एक आदमी से तो आप जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं कर सकते वह नहीं हमने तो कर लिया मैं कॉपी भेजता हूँ अब मैं ठीक है आप भेजिए कॉपी में बात करता हूँ उसके बाद मैंने हाथों हाथ पूजा गोयनका को मैंने कॉल किया आदित्य गोयनका को कॉल किया कि भाई आपने क्या जेडीए साइन कर लिया तो उन्होंने बोला कि हमने भूल से हमको उस टाइम पे प्रेशर दे के कि भाई आदित्य को भी हम इस पर प्रॉफिट का शेयर देंगे आप कर लीजिए बाकी पार्टनर से हम परमिशन ले लेंगे इस तरह से उनको बहला फुसला के उन्होंने साइन करवाया और साइन करवाने का उसको नौकरी से भी निकाल दिया उन्होंने तो फिर मैंने इमीडिएटली हमने लॉयर से बात की लॉयर से डिस्कशन किया एंड इमीडिएटली हमने रामलाल शर्मा इसीका शर्मा ने उन्हें नोटिस लॉयर के थ्रू भेज दिया कि आपने कोई भी जेडीए अगर किया है तो वो मान्य नहीं है क्योंकि आपने सब पार्टनर से परमिशन नहीं लिया है মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো এতিয়া এছএম বিল্ডাৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰিছে ভূমিৰ গৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছে এছএম বিল্ডাৰৰ আন প্ৰকল্পসমূহতো জালিয়াতিৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে সেয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰও পাইছেগৈ এই বিষয়টোক লৈ গড়চুক আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে
গড়চুক আৰক্ষীৰ কাষ চকাৰ পাছতো ভুক্তভোগীৰ হৈ গড়চুক আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে কোন ক'ত মেনেজ হৈছে সেয়া এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ কথা আকৌ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই বিষয়টোৱে বিশেষভাৱে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সহায় লাভ কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনৰ পৰাও গতিকে কোনে ক'ত কেনেধৰণে কাক মেনেজ কৰিছে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব শেহতীয়াকৈ এছএম বিল্ডাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ভূমিৰ গৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সংশ্লিষ্ট প্ৰতিটো পক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এছএম বিল্ডাৰৰ আন যিসমূহ প্ৰকল্প আছে সেই প্ৰকল্পসমূহতো জালিয়াতিৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে तो भाई मैं तो ये रिक्वेस्ट है और पूरी मुख्यमंत्री जी से और सबसे कि हमें इतने बड़े बिल्डर से हम लोग लड़ने के सक्षम शायद नहीं होंगे तो आपकी मदद चाहिएगी हमें और मीडिया का सपोर्ट चाहिएगा कि हमें इतने बड़े बिल्डरों से बचाइए ताकि हम छोटे जो लोग हैं ताकि वो उनके भय में नहीं रहे और उनकी दादागिरी যতে কাম কৰি আছে বিল্ডৰ যতে কাম কৰি আছে ততে লেঠা আছে এসমত মানে ধনবল আৰু বাহুবল একেলগে মানে সূর্য বাটিকা এপার্টমেন্ট তাতো মানে ইয়ে अपार्टमेंट में ही रहता কেছ চলি আছে তাৰ ওপৰত মানে মানুহ কেছ কৰিছে যিমান ফ্লেট অনাৰ আছে গোটেইখিনি মোৰ ওনাৰ কোন কোন আছে এছএম অনাৰ ইয়ে শৰদ কুমাৰ জৈন আৰু বিকাশ আগৰৱাল দুইজনে বাপে পুতেকে मतलब हमने अभी तक जो सूर्य वाटिका में हमें शायद शिफ्ट हुए हुए मोर देन 7 इयर्स हो गया है और उन्होंने अभी तक हमें वहाँ की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दी तो हम जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं वहाँ से भी ऑलरेडी एसएम के ऊपर में केस चल रहा है कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो कोई फुलफिल नहीं किया था एक सूर्य किरण बोल के भी इनका प्रोजेक्ट है वहाँ भी सुनने में आया कि वहाँ भी ऑलरेडी उनका केस चल रहा है रेडिसन ब्लू के बगल में एक सूर्य एस्पायर बोल के साथ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है उन्होंने पहले 9th फ्लोर का परमिशन था फिर उसको 11th फ्लोर का परमिशन ले लिया उसमें रेरा का कुछ वायलेशन है जहाँ तक मेरे को पता हो तो इंक्वायरी का विषय है इंक्वायरी करने से पता चलेगा लेकिन ये पूरा ग्रुप ही बदनाम है जहाँ तक मेरे को पता মাটি দখলৰ পাছতে এদৰে কৰা মন্তব্য আৰু মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়ালৈকে ভুক্তভোগীয়ে কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে তথাপিও ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বা নাই বুলি এই মুহূৰ্তলৈকে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আকৌ কৈছোঁ ভূমাফিয়াৰ ৰূপত পিতা পুত্ৰক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছএম বিল্ডাৰ্ছ অৰ্থাৎ শৰদ কুমাৰ জৈন আৰু বিকাশ আগৰৱালৰ বিৰুদ্ধে বা এছএম বিল্ডাৰ নামৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানটো এতিয়া ভূমি দখলত নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া লাগিলে ধনবলেই হওক বা বাহুবলেই ব্যৱহাৰ কৰি ভূমি দখল কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আশ্ৰয় ডেভেলপাৰ আৰু কে ডেভেলপাৰৰ ভূমি দখল কৰিছে গতিকে এই যি তিনিওগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী এই তিনিওগৰাকী স্বত্বাধিকাৰীৰ দুগৰাকীক নুশুদাকৈ চল চাতুৰিৰে এছএম বিল্ডাৰ্ছে এই ভূমিখিনি হস্তগত কৰিলে বা দখল কৰিলে গতিকে তিনি সঞ্চালকৰ এগৰাকীৰ সহি লৈছিলে মাত্ৰ দুগৰাকীয়ে এই গোটেই কথাটো গম নাপায় এগৰাকীৰ সহি লৈ এই মাটিখিনি দখল কৰিলে ৰামলাল শৰ্মা আছিল স্বত্বাধিকাৰী সেই মাটিখিনিৰ ঋষিকা শৰ্মাৰ পূজা গোয়েংকাৰ নামত আছিল সেই ভূমিখিনি দুই সঞ্চালকৰ অজ্ঞাতে কেৱল পূজা গোয়েংকাৰ সহিৰে এই অপকৰ্ম কৰিলে এছএম বিল্ডাৰে কিন্তু এতিয়া এছএম বিল্ডাৰৰ পৰা সেই মাটিখিনি কাঢ়ি আনিবলৈ স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে তথ্যসমূহ দিয়াৰ পাছতো মন্তব্য কৰাৰ পাছতো কিন্তু এতিয়াও প্ৰশাসন বিশেষভাৱে এছএম বিল্ডাৰ্ছৰ কাষ চাপিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে বিষয়টোৱে এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিম এছএম বিল্ডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় বা এই ক্ষেত্ৰত গড়চুক আৰক্ষী হওক বা মহানগৰ প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ